Heavenly Father, Lord, good morning. Bapa di surga, selamat pagi. We step into your presence. Seiring kami melangkah kehadiran, Pray, Lord, that you forgive us of our sins, kami berdoa sekiranya Kau boleh ampuni kami dosa-dosa dan kesalahan kami. that you remove the veil from our eyes, Sekiranya Kau boleh singkapkan selubung dari mata kami. that we may be able to behold your glory. Sekiranya kami boleh memandang kemuliaan. Father, bless us this morning, we ask you. Bapa, berkati kami pagi hari ini, kami mohon kepadamu. In His name, amen. Dalam namanya, amin. Okay, selamat pagi. Baiklah, selamat pagi semuanya. It's good to see you guys. Senang melihat kalian lagi. You know what? I've been really blessed. Kalian tahu saya sungguh terberkati. So I try to join as many small groups as I could. Jadi saya coba bergabung dengan sebanyak mungkin kelompok kecil yang saya bisa. And I was able to interact with some of you guys last night. Dan saya bisa berinteraksi dengan beberapa teman-teman kemarin malam. And I've had a really good weekend by God's grace. Dan lewat kasih karunia Tuhan saya diberikan akhir pekan yang sangat So baik. I was really happy because I got to talk to some of you guys, and I like that you're thinking people. Dan saya sungguh senang kalian orang-orang yang berpikir. And your questions show that you're sincere, that you desire to do God's will. Pertanyaan kalian menunjukkan bahwa kalian tulus dan rindu melakukan kehendak Tuhan. It's always good to be around young, godly people. Dan selalu sangat menyenangkan di sekeliling anak-anak muda yang saleh. And you know, I was already last night. I was just thinking about how blessed I've been. Dan saya kemarin malam bayangkan betapa terberkatinya saya. And this morning, my nieces called me. My nieces contacted me. Dan pagi ini keponakan saya menelpon saya. Now these nieces, they came from Mexico. Dan keponakan saya ini mereka dari Meksiko. When they were very young like me. Saat mereka masih muda seperti And saya. they grew up in the U.S. Dan mereka bertumbuh besar di Amerika. But when they came, that's around the time I was converted. Tetapi saat mereka datang itu adalah sekitar waktu saya mulai bertobat. And so they were almost like strangers. Jadi mereka hampir seperti orang asing. But this last June, I went to the U.S. Tetapi akhir Juni lalu saya pergi ke Amerika. and I went to the church in Los Angeles. Saya pergi ke gereja di Los Angeles. And they started a little group, a little Bible study group. Dan mereka memulai kelompok belajar Alkitab kecil. And my little nieces that seem like they're more carnal than they are spiritual. Dan keponakan saya yang kecil ini yang kelihatannya lebih duniawi daripada rohani. They really took an interest in the Bible. Mereka sungguh mempunyai minat dalam Alkitab. And we were meeting up with our group up to three times or 4 times a week. Dan kita bertemu dalam kelompok kita kira-kira 3 sampai 4 kali seminggu. So I encourage the church to continue with the studies. Jadi saya semangati gereja untuk terus melanjutkan pembelajaran itu. And someone had a mini week of prayer. Dan seseorang mengadakan sebuah minggu sembahyang yang singkat. And they made the decision to be baptized. Dan mereka akhirnya keponakan saya itu memutuskan untuk baptis. So I was really happy to hear that. Jadi saya sangat senang untuk mendengar hal itu. But this morning they said, can we talk to you? We really need to talk to you really fast. Tetapi pagi ini mereka berkata, boleh nggak kita ngobrol sama kamu? Kita perlu ngobrol singkat sama kamu. You know, I have to speak, so maybe after that. I said, it's only going to take very fast. Dan saya bilang saya harus bicara sekarang, jadi nanti saja mungkin setelah saya bicara. Dan dia bilang, singkat aja, saya mau telepon. And so they told me, hey, we are being told that we're going to be baptized next week or something like that. Jadi mereka akhirnya ngomong bahwa kita akan dibaptiskan minggu depan. But they're asking about baptism. Should I get baptized? Tetapi mereka menanyakan mengenai baptisan, apakah saya perlu dibaptis? They're saying that we're old enough. Mereka bilang bahwa kita sudah cukup, That they're old enough to be bahwa baptized. mereka sudah cukup dewasa untuk dibaptiskan. And they said, but we want to make a serious commitment to God. Tapi kami membuat komitmen serius pada Tuhan. We don't want to play with God. Kita nggak mau main-main dengan Tuhan. And so, but we feel like the church is pressuring us. Tetapi kami merasa gereja seakan-akan mendorong kami. But that we still need to be thoroughly prepared. And they told us, Dan kami perlu dipersiapkan lebih lagi. Dan tapi mereka mengatakan pada kami, that if we do not get baptized now, kalau kita tidak baptiskan sekarang, we're choosing the devil. kita akan milih setan. And so they asked me, is that true?
Dan jadi mereka akhirnya tanya ke saya apakah itu benar. And so I was happy because many young people don't act like that. Dan saya senang sekali banyak orang muda tidak bertingkah atau bersikap seperti itu. So I told them to confront the church. Saya katakan pada mereka untuk ya maksudnya jangan ikuti nasihat gereja. And they said, we already did, we told them you're pressuring us. Kita sudah melakukan hal itu, tapi mereka terus mendorong kita. And so I explained to them about baptism. Jadi saya jelaskan pada mereka mengenai baptisan. And they said, thank you, that's the answer that we needed. Dan mereka bilang terima kasih, itu jawabannya yang kita perlukan. So I'm happy that people, I'm telling you that around the world, people are making intelligent decisions for Christ. Jadi saya bersyukur bahwa di belahan dunia manapun orang-orang membuat keputusan yang intelektual ini bagi Kristus. They're 13, 14, 15. Mereka umur 13, 14, 15. And they want to make a serious commitment to God. They don't want to play around, is what they said. Dan mereka mau buat komitmen serius pada Tuhan dan nggak mau main-main dengan apa yang mereka akan lakukan. And so, anyway, Spirit of Prophecy and Testimonies for the Church talks about when a youth is ready or a young person ready to be baptized. Jadi testimonies pada gereja itu mengatakan bahwa kapan anak-anak muda itu siap untuk dibaptiskan. And the testimony to the church was why it holds the church responsible and the parents for young baptism. Dan di kesaksian itu dikatakan bahwa gereja dan para orang tua bertanggung jawab untuk baptisan bagi anak-anak yang masih terlalu hidup. And they're like, yeah, we'll send us that. So, yeah, we'll send us that. They said, yes, please send us that quote. Ya, jadi mereka bilang, tolong kirimkan kami kiriman itu. But anyway, I have, they gave me quite a bit of time. I don't plan on using it all. So, sorry, BYC. Jadi mereka panitia cukup banyak ngasih saya waktu, tapi saya nggak merencanakan untuk memakai semua waktu yang ada. If there's any questions that you'd like to ask, Apakah ada pertanyaan lain yang teman-teman rindu untuk tanyakan? we'll do a short session for question and answer, Kita kasih sesi tanya jawab singkat lagi. and then we'll do our last study. Lalu kita lakukan pembelajaran kita yang terakhir. Anybody have any questions that they'd like to ask? Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Raise your hand, Bisa angkat tangan. turn in a paper. Atau mungkin kasih kertas. I would say just text me if you don't have my number. Atau kirim pesan ke saya, tapi kalian nggak punya nomor saya juga. So, but if there's no questions, Tapi kalau nggak ada pertanyaan, then no point installing. Okay, all right. So let's pray. Let's kneel if you guys will. mari kita sama-sama dulu. Father in heaven, Bapa di surga, we're asking you that you please do something special in our lives. kami mohon sekiranya Engkau boleh lakukan sesuatu yang spesial dalam kehidupan kami. We're asking you, Lord, that you bless us with your Holy Spirit. Dan mohon ya Tuhan sekiranya Engkau boleh berkati kami dengan Roh Kudus. Touch our hearts, Sentuh hati kami, change our lives, ubahkan kehidupan kami. glorify yourself through us. Muliakan dirimu lewat kami. We ask you for these gifts in the name of Christ Jesus. Kami mohon semua pemberian ini dalam nama Kristus Yesus. Okay, baiklah. So, I'm not ignorant Jadi saya nggak bodoh atau nggak bodoh. of how camp meetings usually work. Bagaimana biasanya pertemuan seperti ini akhirnya berakhir Or youth camps. atau pertemuan pemuda. I know that the final charge Saya tahu biasanya kayak khotbah pelepasan seperti ini is supposed to be a time where you appeal to the people adalah waktu di mana biasa melakukan panggilan pada orang-orang. to make, an appeal for them to make a change in their lives. Sebuah panggilan untuk mereka buat komitmen merubah kehidupan mereka. To recommit or to be baptized, Untuk mendedikasikan ulang atau dibaptiskan, to join ministries. untuk bergabung pelayanan. It's supposed to be this time where your heart is moved and touched. Ini mungkin harusnya menjadi waktu di mana hati kalian disentuh dan dibawa ke sana. So I've been praying for you guys. Jadi saya sedang berdoa untuk teman-teman. Even before I came here, I was praying and fasting for Bahkan you guys. sebelum saya datang ke sini, saya sudah berdoa dan berpuasa untuk teman-teman. As I was praying, Lord, what to share with you guys? Tapi seiring saya berdoa, saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus saya bagikan? A few things came to mind. Beberapa hal datang pikiran saya. I was thinking, if I were to die, in other words, if I never see you again,
Dan saya berpikir kalau saya sudah akan mati dan saya nggak akan melihat kalian lagi. What would be the most important thing that I can tell you? Apa hal yang paling penting yang saya bisa ungkapkan sama kalian? Would it be dress reform? Apakah itu reformasi Would berpakaian? it be health reform? Apakah reformasi kesehatan? Would it be some type of reform? Apakah tipe-tipe jenis-jenis reformasi lainnya? So we're going to talk a little bit about suffering, the last section of suffering. Jadi kita akan bicara sedikit mengenai bagian akhir dari penderitaan. And then I'll tell you I'll interweave that what I believe that the Lord led me to share with you. Lalu saya hubungkan dengan apa yang Tuhan izinkan untuk saya bagikan pada kalian. So open your Bible to the 5th book of the Bible. Jadi kita buka ke kitab Ulangan, kitab kelima, Deuteronomy chapter 4. Ulangan pasal yang keempat. And in Deuteronomy chapter 4, Dan di Ulangan 4, we're going to be looking at verse 5 and 6. ayat yang kelima dan 6 yang akan kita lihat. It reads, Dikatakan di sana, Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me. And ye should do so in the land whither ye go to possess it. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. So Moses is about to let these people go. He's going to die. Jadi Musa akan melepas orang-orang ini, dia akan mati. He is not going to enter into the promised land. Dia nggak akan pergi masuk ke tanah perjanjian. And so Deuteronomy, Jadi kitab Ulangan it's a repetition adalah sebuah pengulangan, of the history that you find in Exodus and Numbers. adalah sejarah yang mana pengulangan dari kitab Keluaran dan kitab Bilangan. And remember that the first generation has been in the wilderness. Saya ingat generasi pertama dari padang gurun, And they've experienced all these wonderful things. dan mereka mengalami hal-hal yang menakjubkan ini. But because of being a stiff-necked people, they died all and they perished in the desert. Tapi karena mereka bangsa yang tegar tengkuk, akhirnya mereka mati dan binasa di padang gurun. So there might have been a problem with this next generation, Dan mungkin ada masalah juga dengan generasi seterusnya, that they might forget how God was leading their ancestors in the past. sehingga mereka mungkin lupa bagaimana Tuhan telah memimpin orang tua mereka, leluhur mereka di masa lalu. But they're starting a new journey. They're going forward. Tapi mereka memulai perjalanan yang baru, mereka terus melangkah maju. And so as they go forward, he feels the need to repeat. Jadi seiring mereka melangkah maju, Musa melihat keperluan untuk mengulangi semua yang ada. To repeat the history of what Israel has done, to repeat the history of how God has led Israel in the past. Untuk mengulangi sejarah bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel di masa lampau. So verse 6. Ayat yang ke-6. He says, keep therefore and do them. Lakukanlah itu dengan setia. It was the statutes and the judgment that he has taught them. He says, keep them and do them. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Notice what it says next. Why? Why should they keep them? Perhatikan kenapa mereka harus melakukannya sekarang di bagian berikutnya. For this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations. Sebab itu akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. So Moses says, look, I've taught you statutes, I've taught you the judgment. Jadi Musa katakan, aku sudah mengajarkan ketetapan dan penghakiman atau pertimbangan. He said, make sure that you go and do them. Pastikan kamu pergi dan melakukannya. Why is it that you should do them? Kenapa kamu perlu melakukannya? Because this is your wisdom. Karena inilah yang akan menjadi hikmat dan All kebijaksanaan. your wisdom comes from the Bible. Dan semua kebijaksanaan kita datang dari Alkitab. From the principles of God. Dari prinsip-prinsip dari Tuhan. Open your Bible to Joshua. Kita ke kitab Yosua. And in Joshua chapter 1, Dan di Yosua 1, look at verse 7. ayat yang ke-7. It says, be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Turn not from it from the right hand or from the left, that thou mayest prosper whithersoever you go. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Then finally, Joshua, he is the new general, he is the new leader. Akhirnya Yosua menjadi jenderal yang baru, pemimpin yang baru. And God gives us more insight about His word. Dan Tuhan berikan lagi lebih pencerahan mengenai pekerjaannya. So Moses told them, look, this is your wisdom, this is your understanding. Jadi Musa mengatakan pada mereka, inilah hikmat dan kebijaksanaan bagimu. And then God speaks to Joshua and says, look, this is your prosperity. Dan lalu Tuhan sendiri berkata pada Yosua, inilah keberhasilanmu, atau di Alkitab kita keberuntungan. Verse 8. Ayat yang 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then shalt thou have good success. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. The Bible says that the words of God, Alkitab the judgments or the principles that you find in His word, prinsip-prinsip yang kita temukan dalam firman Tuhan, this is the success of God's people. Inilah keberhasilan dari umat Tuhan. Through them you can find prosperity. Lewat hal itu kita bisa menemukan keberhasilan. Through them you will find wisdom and understanding. Kita akan menemukan hikmat dan kebijaksanaan. Notice how Jesus says this. Perhatikan bagaimana Yesus mengungkapkannya. John 15 and verse 11. Yohanes 15 ayat yang 11. He says, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. What I want you to see is the purpose of God speaking to you. Yang saya mau ungkapkan adalah apa tujuan Tuhan berfirman pada kita. Why is it that Jesus tells you certain things? Kenapa Yesus mengatakan beberapa hal? Is it because He wants to make you miserable? Apakah kita menyedihkan? Is it because He does not want you to be happy? Apakah Dia mau agar kita tidak berbahagia? But He says, these things have I spoken unto you, Tetapi perhatikan yang dikatakan, hal-hal ini telah kukatakan padamu, that my joy may remain in you, supaya sukacitaku tetap di dalam kamu, that the joy that you already have dan supaya sukacita yang telah kamu miliki may be full. sekiranya menjadi penuh. And if you're full of joy, Dan kalau kamu penuh dengan sukacita, then you're joyful. maka kamu penuh kebahagiaan. So what I'm trying to help you understand Jadi yang saya coba buat kita semua mengerti, is that every commandment, setiap perintah yang ada, every principle, setiap prinsip, every regulation, setiap precept peraturan dan perintah-perintah that you have in the Bible yang kita dapati dalam firman Tuhan is to further your happiness, adalah untuk melebih lanjutkan that kebahagiaan you may kita, be full of joy, sehingga kita bisa penuh sukacita, that you may be successful, sehingga kita bisa berhasil, that you may be prosperous, sehingga kita bisa berhasil lah ya. that you may be wise and have understanding. Sehingga kita bisa penuh hikmat dan kebijaksanaan. See, what I want to talk to you about today is godliness. Yang saya mau bicarakan pada hari ini adalah kesalehan. Godliness and suffering. Kesalehan dan kesalehan hidup beribadah dan penderitaan. But often the time we separate godliness from life. Karena seringkali kita pisahkan kesalehan daripada hidup ini. 1 Timothy chapter 4. 1 Timotius 4. Look, I want to not expose, but I want to tell you the reality. Saya mengungkapkan kenyataan. 1 Timothy chapter 4, 1 Timotius 4. and we're looking at verse 7 and 8. Dan kita lihat ayatnya 7 dan 8. The reality of spirituality and a godly life. Kenyataan dari kenyataan dari kerohanian dan hidup penuh kesalehan. That sometimes we separate the things of this earth Kadang kita pisahkan hal-hal dunia ini and the things of heaven dan hal-hal di surga as two separate things. sebagaimana dua hal terpisah. But I want to draw your mind back to Deuteronomy chapter 4. Tapi saya mau tarik kembali pikiran kita ke Ulangan 4 tadi. In verse 6, Di ayat 6 dikatakan, it says that all the nations dikatakan bahwa semua bangsa-bangsa would say that these people are wise, akan berkata orang-orang ini orang yang bijak and how great understanding they have. dan punya hikmat yang sangat besar. What am I getting at? Kemana saya mau mengarah? Look at verse 7. Kita lihat ayat yang ke-7. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness,
Tetapi jauhilah tahayu atau dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu untuk hidup saleh atau beribadah. So he's saying, look, I want you to practice or exercise godliness. Jadi dia katakan, saya mau kamu praktekkan kesalehan ini atau hidup beribadah. Verse 8. Kita lihat ayat yang 8. For bodily exercise profiteth little, but godliness profiteth unto all things. Latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Okay, let me tell you something because I had a friend Saya akan berikan sesuatu karena saya punya seorang teman that is a Bible student. yang mana adalah pelajar Alkitab. He's a vegan. Dia seorang vegan. He eats 2 meals. Dia makan 2 kali sehari. But it seems like if he would a strong wind would come, it would blow him away. Tapi seakan kalau ada angin kencang datang akan meniup dia hingga roboh. And I told him, brother, you know what Miss White says about this? Saudaraku, kamu tahu apa yang Miss White katakan mengenai hal itu? She says that this is not health reform, this is health deform. Saya ini bukan reformasi kesehatan, tapi kemerosotan kesehatan. And so the gospel is supposed to be attractive. Dan Injil seharusnya menjadi menarik. And I was like, you should do something about your body. Kamu harus lakukan sesuatu mengenai tubuh. You know, you're saying you're a health reformer, Kamu mengatakan bahwa kamu reformator kesehatan. and so you should put some meat on those bones. Jadi kamu harus tempatkan daging dalam tulang-tulangmu itu. And so he found this verse. Jadi dia temukan ayat itu. And he says, look, brother, Dengarlah saudaraku. I got it, thus says the Lord right here. Saya punya firman Tuhan di sini. He says, bodily exercise benefits very little. Latihan badan ini terbatas sebenarnya. And so, in case someone here is thinking, Jadi kalau ada seseorang di sini yang berpikir, rather rationalizing why they should not exercise, merasionalisasi kenapa mereka nggak seharusnya berolahraga, it's a contrast. adalah sebaliknya sebenarnya. It's saying, look, exercise godliness. Dikatakan latihlah kesalehan, It's more important than exercise. bahwa latihan kesalehan itu lebih penting daripada berolahraga atau latihan badan. It doesn't say that it doesn't have any profit. Bukannya dikatakan latihan badannya atau olahraga itu nggak berguna, It says that it has small profit tetapi dikatakan hanya manfaatnya lebih kecil in comparison to godly exercise. dibanding dengan latihan yang kesalehan tadi. Paul is not telling Timothy, make sure you don't exercise, Paulus tidak mengatakan pada Timotius, pastikan kamu nggak berolahraga, and you'll see why now. dan kalian akan lihat kenapa. Because he's saying that if you exercise in your body, Dan dia katakan kalau kamu berolahraga dalam tubuhmu, that perhaps these results you might look good just for the now. mungkin kita akan terlihat baik untuk saat ini. But if you exercise godliness, Tetapi kalau kita latih kesalehan, notice what it says. perhatikan apa yang dikatakan. But godliness or godly exercise is profitable unto all things. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. It says, having promised of this life, and now is, and of that which is to come. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. The Bible tells you something about godliness. Alkitab mengatakan sesuatu mengenai kesalehan. That godliness doesn't just benefit you for the future. Alkitab mengatakan bahwa kesalehan tidak hanya memberikan kita manfaat untuk masa mendatang. That true godliness will benefit and change your life now. Kesalehan yang sejati akan mengubahkan kehidupan kita bahkan sekarang ini. And it also benefit you in the long term. Juga memberikan manfaat bagi kita untuk jangka Or panjang. in the world to come. Atau di dunia yang akan datang. But often the time, Tapi seringkali like you see a speaker, kita melihat seorang pembicara, a preacher, a pastor, seorang pengkhotbah, seorang pendeta. you see people in ministry, Kalian melihat orang-orang dalam pelayanan. and we think that is godliness. Wah, itu kesalehan. You know that the Bible does say something about that? Apakah kalian tahu Alkitab sungguh mengatakan suatu mengenai hal itu? But that's a very limited view of what godliness is. Itu sungguh pandangan yang terbatas mengenai kesalehan sebetulnya. Open your Bibles really quick to Titus. Kita ke kitab Titus, Titus chapter 2. Titus pasal 2, Let me go off my notes. Titus setelah Timotius. Okay, in Titus chapter 2. Titus chapter 2 and verse 11. Titus 2 ayat yang 11 katakan, Remember what we learned. ingat apa yang kita telah pelajari. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly desires,
we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. It is that when Jesus spoke to people, Adalah pada saat Yesus berbicara dengan He said, I came Dia bilang, aku datang that they might have life. sehingga mereka boleh beroleh hidup. But not just any type of life, Tapi bukan hanya hidup yang sembarangan but He saja, says that they might have life more abundantly. tapi hidup yang berkelimpahan. Remember that He says, the joy that you have, Ingat yang Dia katakan bahwa sekiranya sukacita yang kamu miliki, I want that joy to be full. aku mau sukacitamu itu menjadi penuh. Jesus is not satisfied Yesus tidak terpuaskan with a mediocre life. dengan hidup yang biasa-biasa saja. The gospel and true godliness Dan bahwa Injil dan kesalehan yang sejati would bless you and would change your life right now akan memberkati dan mengubahkan hidup kita saat ini and in the world to come. dan hidup yang akan datang. But look, sometimes Tetapi terkadang someone teaches you something from the Bible that is new. seseorang mengajarkan kepada kita dari Alkitab yang mana adalah baru, And you think, oh, this person is so spiritual. dan kita berpikir, wah, orang ini begitu rohani ya. That's not true. Itu nggak betul. You don't know how they live. Kalian nggak tahu bagaimana dia hidup. You don't know if they're hypocrites. Kalian nggak tahu apakah dia munafik. You don't know if they're fornicating. Kalian nggak tahu apakah dia adalah pezina. You don't know what sins they have in their lives. Kalian nggak pernah tahu dosa macam apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Or you see someone doing medical missionary work. Atau kita melihat seseorang melakukan pekerjaan misionaris medis, And you say, that's true godliness. dan kalian berpikir itulah kesalahan sejati. Look, do you think that preachers, Apakah kalian berpikir bahwa pengkhotbah, that they just spend their whole time just praying and studying the Bible? apakah kalian berpikir mereka hanya cuma berdoa dan baca Alkitab sepanjang waktu? They're just monks or something? Apakah mereka hanya seperti biarawan saja? No, we have a real life. Enggak, kita punya kehidupan yang nyata juga. I wake up in the morning Saya bangun di pagi hari, and I look as ugly as you do when you wake up. dan saya terlihat jelek juga seperti kalian saat kalian bangun. I have to brush my teeth too. Saya juga harus gosok gigi. I have to do my bed. Saya harus merapikan tempat tidur When I saya. eat, I have to wash my dish. Saat saya makan, saya harus cuci piring saya. That if I'm not at in kitchen, Dan kalau saya lagi nggak di dapur Renan, that I have to cook for myself. kalau saya lagi di dapur Renan sendirian, saya harus masak buat diri saya. And we tend to separate what we see in church, Dan kita seringkali memisahkan apa yang kita lihat di gereja. and that's the godly God time right there, the spiritual time. Dan kita berpikir, wah itulah masa di mana kita saleh lah. But if I'm at home Tapi kalau saya di rumah, and I have to clean my house, dan saya harus membersihkan say, rumah saya, man, I wish I was more spiritual. dan kita berpikir, saya harap saya lebih rohani. I wish that I was godly when I was doing ministry. Saya harap saya saleh pada saat saya melayani. That's a false conception. Itu adalah konsepsi yang salah. You know what the spirit prophecy says? Kalian tahu yang Roh buat katakan? She says that preaching is the easy part of ministry. Dia bilang bahwa berkhotbah adalah bagian termudah dalam pelayanan. That preaching is just the start. It's not the end. Berkhotbah adalah bagian awalnya, bukan akhirnya bahkan. So don't fool yourself. Jadi jangan membodohi diri kita sendiri. You know, I used to think that same way. Jadi saya pernah berpikir dengan cara yang sama. And all I wanted to do was pray and study the Bible. That's it. Dan yang saya ingin lakukan hanya berdoa dan belajar Alkitab. I can even quit my job. Saya bahkan keluar dari pekerjaan saya. And I said, that's all I'm going to do, Lord. I'm just going to pray. Tuhan, ini saja yang akan saya lakukan, berdoa. And I'm going to study my Bible. Dan saya akan baca Alkitab. And then I'll know I'll be perfect. Dan saya tahu saya akan sempurna sekarang. And then I was reading the Spirit of Prophecy Lalu saya baca Roh Nubuat and Steps to Life. dan kebahagiaan sejati. She says that those that do nothing but pray Dan mereka yang hanya melakukan cuma berdoa, will soon cease to pray. segera akan berhenti berdoa. And that scared me. I was like, what in the world? Dan itu menakutkan. Wah, sungguh apaan? I was like, I thought that's what it meant to be godly. Dan inilah yang saya mau ungkapkan, inilah yang dibutuhkan untuk menjadi And I saleh. began to think about the life of Jesus. Dan saya mulai memikirkan kehidupan Yesus. And Jesus didn't do ministry for a long time. Yesus tidak melakukan pelayanan untuk waktu yang lama. He only did ministry for 3.5 years. Dia hanya melakukan pelayanan selama 3,5 tahun. But the rest of his life, Tetapi sisa waktu hidupnya, he was at home, dia di rumah, living a regular person's life. menghidupkan kehidupan orang biasa. He was working, Dia bekerja, but it made him no difference godly than when he would preach. tetapi dia tidak berbeda kesalahannya pada saat dia berkorban. And
In other words, to Jesus, godliness was not when you pray and just when you study the Bible. Jadi bagi Yesus kesalehan adalah tidak hanya pada saat kita berdoa atau mempelajari Alkitab. To Jesus, godliness was at every moment of his life. Bagi Yesus kesalehan adalah setiap waktu di dalam kehidupan kita. That when he swept, Pada saat dia menyapu, that when he did chores at home, pada saat dia chores, duties, pada saat dia melakukan tugas-tugas rumah tangga, that was to him practical godliness. bagi dia itulah kesalehan praktis. You know, the Spirit prophet talks to ministers, Roh Nubuat berbicara pada para pendeta and she rebukes them. dan dia menghadik mereka. She says, look, Dia bilang, your excuse that you have something too important to do than to exercise. alasan kalian bahwa kalian memiliki sesuatu hal yang lebih penting daripada untuk berolahraga, Than to clean your house. daripada membersihkan rumah kalian. She said, you are doing as much as God's work when you're preaching, Kamu melakukan yang sama sebagaimana kamu berkhotbah, that when you're over there planting or reaping or taking care of your garden. dengan pada saat kamu di sana lagi nyabutin rumput, menyiangi dan menanam di kebun kalian. To women, Bagi para wanita, if I'm not mistaken, prophets and kings, jadi kalau saya tidak salah di para raja dan nabi, she says that the calling or the ministry of a mother, dia katakan bahwa pelayanan seorang ibu, raising up a godly child, membesarkan seorang anak yang saleh, is as equal of importance to that of a pastor. sama pentingnya dengan seorang pendeta. But many ladies that I met and they get married Tetapi banyak wanita yang saya temui dan yang telah menikah and they have children, dan mereka punya anak-anak, they feel like, oh man, I'm no good anymore. God can't use me. dan mereka merasa, oh saya nggak baik lagi, Tuhan nggak pakai saya lagi. That's a misunderstanding of what true godliness is. Itu adalah kesalahpahaman apa itu kesalehan yang praktis atau kesalehan sejati. So remember, it's in this present world. Jadi ingatlah, di dunia sekarang ini Godliness should affect you in every aspect. kesalehan harus mempengaruhi kita dalam setiap aspek kehidupan. So you're in Titus chapter 2. Jadi teman-teman sudah di Titus 2. I want to show you this from the Bible. Saya mau tunjukkan itu dalam Alkitab. Verse 3. Ayat yang ketiga. The aged woman likewise, that they be in behavior as is fitting for holiness. Demikian juga perempuan-perempuan Tuhan, dapat mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. In other words, he's saying, as you preach these messages, Seiring kamu khotbahkan pekabaran ini, dengan kata lain dia bicara, make sure that you teach them to act holy or to live holy. pastikan kamu mengajar mereka untuk hidup beribadah atau saleh. Notice what it says. Perhatikan apa yang dikatakan. Not false accusers, not giving too much wine, teachers of good things. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Notice what a godly woman or a godly person does. Perhatikan apa yang wanita yang saleh atau pria yang saleh lakukan. That they may teach the young woman to be mature or reserved. Dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. To love their husband. Mengasihi suami dan anak-anaknya. To love their children. Dan anak-anaknya. Tadi ada menjaga diri juga ya. To be discreet. Hidup bijaksana. It says chaste. Verse 5. Chaste, and it says keepers at home. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. So Titus is saying, teach the women in the church to be godly. Jadi kepada Titus dikatakan bahwa ajarlah para wanita untuk menjadi wanita yang saleh. And what he say? Make sure that they're always praying. Dan apakah dikatakan pastikan mereka selalu berdoa? That they preach and they give Bible studies. Apakah di sana dikatakan pastikan mereka mengajar Alkitab? That they do medical missionary work. Apakah pastikan mereka mengadakan pekerjaan misionaris medis? No. Enggak. He says, teach them Dia katakan pastikan ajar mereka untuk that they should keep their house in order. mereka harus mengatur rumah tangganya dengan teratur. That they know how to raise their children properly. Mereka tahu membesarkan anak mereka dengan baik. That they know how to relate to their husband in the correct manner. Mereka tahu bagaimana suaminya dengan sikap yang benar. That they may be self-possessed and reserved. Sehingga mereka bisa menjaga diri mereka. And most of us don't think that that's godly. Dan kebanyakan dari kita nggak berpikir bahwa inilah bagian dari kesalehan. Godliness is practical. Kesalehan ini praktis. Godliness not a theory. Dan kesalehan bukanlah teoritis saja. But you can be exercising godliness Tetapi kita bisa melatih kesalehan as you're scrubbing the toilet at your house.
Seiring kita menyikat kamar mandi di rumah kita. As you're cooking healthy food for your family. Seiring kita memasak makanan sehat buat keluarga. It's not Jesus this, Jesus that, Jesus this. Bukan cuma ngomong Yesus begini, Yesus begitu. Daniel and Revelation. Daniel dan Wahyu. That's not just godliness. Bukan cuma itu kesalehan. Now, if you go and preach and do these things, Dan kalau kita berkorban dan melakukan hal-hal ini, and you neglect the simple matters of your life, dan kalau kita abaikan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita, that is a false godliness. itu adalah kesalehan yang salah. You're putting on a show. Kita hanya sedang menempatkan sebuah pertunjukan. You're tricking yourself thinking that you're godly. Kita menipu diri sendiri berpikir bahwa kita sudah orang saleh. My life is not made up of just preaching. Jadi dengarlah baik-baik bahwa kehidupan saya nggak hanya terdiri dari berkhotbah. I have to go put gas in my car. Saya harus isi bensin di mobil saya. I gotta go shop. Saya harus pergi belanja. I gotta do my bed, clean my room on Friday. Saya harus membersihkan kamar saya setiap hari Jumat. I have to iron, wash my clothes. Setelah mungkin menyetrika, lalu ada mencuci pakaian. The majority of my life Mayoritas kehidupan saya is made of these common things. Terdiri dari hal-hal yang biasa ini. It's not preaching. Preaching is just a small aspect of what I do. Bukanlah berkhotbah adalah hal-hal kecil yang saya lakukan. But Satan has tricked us. Tetapi setan seringkali menipu kita. That if you truly want to be godly, Bahwa kalau kamu sungguh mau saleh, that you have to go somewhere. kamu harus pergi ke suatu tempat. That you have to learn how to preach. Kamu harus belajar berkhotbah. That you have to do all these great things. Kamu harus belajar hal-hal yang besar ini. When you haven't done nothing at your house. Padahal kita belum melakukan apa-apa dalam rumah kita. The Bible says Alkitab katakan that he that is faithful with little bahwa dia yang setia dalam perkara kecil is faithful with much. akan setia juga dalam perkara besar. So if you can't be faithful with the simple house duties, Jadi kalau kita nggak bisa setia dalam hal-hal rumah tangga yang sederhana, then you're not really godly. maka kita nggak sesungguhnya bukan orang salah. Remember that the elders of the church Ingatlah para tetua gereja should have their house in order, harus menata rumahnya agar teratur, so that they know how to have the church in order. agar mereka bisa tahu bagaimana mengatur. But if the elder thinks, oh, it's only godly when I preach, when I pray, when I get Bible studies, Tetapi kalau seorang tetua hanya berpikir bahwa hanya saleh kalau saya berkhotbah dan mengajar Alkitab dan berdoa, and they neglect their house, dan mereka mengabaikan rumah tangga mereka, that's a false godliness. itulah kesalehan yang palsu. Because it's practical. You learn how to manage a church Karena ini praktis kita belajar untuk mengatur gereja by managing your own house. dengan mengatur rumah tangga kita terlebih dahulu. But many of us want to skip that step and just go up and let's just do ministry. Tetapi kebanyakan dari kita mau meloncat ke atas tiba-tiba dan ayo kita melayani. Verse 5. Ayat yang penting. Yeah, verse 5 it says, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Dikatakan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. What do you mean that the word may be blasphemed? Apa maksudnya firman Allah jangan dihujat orang? That you're saying, I am a Christian, I am godly. Bahwa pada saat kita berkata atau mengakui kita orang Kristen, kita orang saleh, And yet your room is filthy. dan ruangan kita kotor, And then your children are out of control. dan anak-anak kita kayaknya kesana kemari, You don't like doing chores. kita tidak melakukan hal-hal itu. But you want to preach. Tapi kita mau berkhotbah. You want to come and pray in front and sing special music. Kita mau berdoa di depan dan musik spesial. People that know that, you're blaspheming God's name. Dan orang-orang yang seperti itu, mereka menghujat nama Tuhan. Look at chapter 1 and verse 16. Lihat pasal 1 ayat 16. They profess that they know God, but in works they deny Him. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Like, brother, we need a reformation. Dan seakan-akan saudaraku kita perlu pembaruan. We need deep Bible studies. Kita perlu pembelajaran Alkitab yang mendalam. You know, you should start your reformation in your room, in your house. Dan kita bisa memulai reformasi kita atau pembaruan kita dari kamar kita, dari rumah kita. True ministry starts in your home. Pelayanan yang sesungguhnya mulai dari rumah tangga. And I'm just using chores and duties and washing dishes because all of us have to do that. Dan saya hanya pakai tadi contoh cuci piring dan mengatur rumah tangga karena kita semua melakukan hal itu. But it runs through your work. Tapi ini juga berlanjut pada kehidupan bekerja kita. Continuing. Kita lanjutkan. Look at verse 9. Ayat yang ke-9. Exhort servants to be obedient unto their own masters and to please them well in all things, not answering back. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. In other words, if you have your boss
Dan kata lain kalau kita punya atasan kita, that godliness teaches you bahwa kesalehan mengajarkan pada kita that you should honor and seek to please Him as much as you can in your work. bahwa kita harus berkenan pada mereka sebagaimana kita bisa dalam pekerjaan kita. Not purloining, but showing all good fidelity. It says that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. Jangan curang, tetapi hendaklah tulus, selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. That you may be blaspheming the name of God in your work Kita bisa mengucap nama Tuhan kita dalam pekerjaan by kita. simply being lazy, Dengan menjadi malas, by not being a good worker, dengan menjadi pekerja yang tidak baik, by trying to do the least as possible. dengan melakukan yang seminimal mungkin. He says, be faithful. Dia katakan, jadilah setia. And you might think, well, I want to be a good witness. I want to talk about Jesus. Dan kalian mungkin berpikir, saya mau memberikan kesaksian yang bagus buat Yesus. He says, how do you adorn or make the truth look attractive? Dan dia mengatakan di sini bagaimana kita melihat menampilkan diri kita menarik By simply being a good worker. dengan sederhananya menjadi pekerja yang baik. Righteousness by faith, Pembenaran oleh iman it'll go through all of your life. akan merasuk kepada seluruh aspek It'll be kehidupan kita. manifested in every aspect, not just when you pray and when you study and when you preach, Akan meresap ke dalam semua kehidupan kita, nggak hanya pada saat kita khotbah atau berdoa, but in your everyday life. tetapi dalam keseharian kehidupan kita. Don't fool yourself. Jangan membodohi diri kita This sendiri. is true godliness. Inilah kesalehan yang sejati. It'll affect you now, Ini akan memari kita it'll sekarang, make you a better person now, dan ini akan membuat kita orang yang lebih baik saat ini, and it's also good for the future. dan juga untuk masa depan. You know, the Bible talks about being diligent. Kalian tahu Alkitab mengajarkan agar kita menjadi giat. The Bible talks about studying and increasing your mind or developing your mind. Alkitab mengajarkan agar kita bisa memperdalam atau mengembangkan otak kita atau pikiran kita. Adventists are supposed to be successful people. Orang Advent seharusnya menjadi orang yang berhasil, Successful not only spiritually, but also in the things of this earth. nggak hanya berhasil secara rohani, tapi hal dunia ini juga. You know, Miss White told this young lady, Kalian tahu Nino White mengatakan pada wanita muda he ini, said, you're so heavenly minded kamu begitu berpikir surgawi that you're no earthly good. sehingga kamu secara duniawi nggak baik sama sekali. That's false. Itu hal yang salah. If you really have your mind on Jesus, and Kalau kita punya pikiran kita mengarah pada you're Yesus studying His character, dan kita mempelajari karakter, you know that most of his life he was at home, working and supporting his parents. kalian tahu bahwa kebanyakan dari hidupnya dia luangkan di rumah dan mendukung jadi tulang punggung keluarga. And he went about doing good. Dan dia pergi keliling berbuat baik. But his public ministry didn't start until after that. Tetapi pelayanannya yang kepada umum itu tidak mulai sampai waktu tertentu. So 90% of Jesus' life was at home and at work with the common things. Jadi 90% waktu kehidupan Yesus adalah untuk dengan hal-hal biasa. And only about 10% was dedicated to public ministry. Dan hanya 10% yang didedikasikan kepada pelayanan itu. But his practical godliness Tetapi kesalahan praktisnya had such a powerful effect in his, his public ministry. punya pengaruh yang sangat hebat pada pelayanan umumnya. Some people are called to do full-time ministry. Beberapa orang benar-benar dipanggil untuk melayani sepenuh waktu. Not all. Enggak semua. But before you decide to go into your public ministry, Tetapi sebelum kita masuk pada pelayanan umum kita, make sure that you're being faithful in your private life every single day type of ministry. pastikan kita setia dulu dalam pelayanan di dalam kehidupan kita keseharian. So let me tell you something about the Desire of Ages. Saya akan bagikan sesuatu mengenai kerinduan segala I zaman. remember reading the Bible for the first time, Saya ingat baca Alkitab untuk pertama kalinya, and the Bible says, Jesus says about himself, dan Yesus mengatakan mengenai dirinya sendiri. I don't have a place to lay my head on. Saya nggak punya tempat untuk meletakkan kepala saya. I don't have a home. Saya nggak punya rumah. Where to live. Di mana untuk tinggal? He says, follow me. Dan dia bilang ikuti aku. And I was thinking, Dan saya you know, berpikir. in the US we have a lot of homeless. Dan di Amerika kita punya banyak sekali gelandangan. And if a homeless man without money, Dan kalau tunawisma ini tanpa uang, he says, hey man, come and follow me. lalu tiba-tiba berkata, ayo saudaraku ikutlah aku. Or if he starts preaching, Dan dia mulai berkorban. you think, this guy's like, cuckoo.
Dan kita akan mulai berpikir orang ini agak sedikit error setengah. Like, why would I believe him? Dan ngapain saya harus percaya dia? But you know what Miss White says? Tapi kalian tahu yang Nyonya White That katakan? why is it when Jesus began to preach that people would listen? Kenapa pada saat Yesus berkhotbah dan orang mulai mendengarkan? It's because of the 30 years that he's been practicing godliness. Karena 30 tahun sebelumnya dia telah mempraktekkan itu kesalehan. That when they went to the carpenter shop to do business with him, Sehingga pada saat mereka ke bengkel tukang kayunya untuk mungkin berbisnis dengan they dia, saw his character. mereka telah melihat karakter. When they saw him relating to his mom, they saw his character. Pada saat mereka melihat dia mengurus ibunya, dia telah tahu karakter. That he would treat his neighbors in such a way Bahwa dia akan bersikap pada tetangganya dengan sebuah sikap. that people just love Jesus. Dan mereka mengasihi Yesus. That when he began to preach, Saat dia mulai berkhotbah, oh, let's go hear what he has to say. ayo kita dengar apa yang dia akan katakan. And most of us start backwards. Dan kebanyakan dari kita memulai terbalik. You want to preach a powerful sermon Kita mau khotbah yang hebat and make sure that people love us. dan memastikan orang-orang suka sama kita. Oh, you're so wise. Wah, kamu begitu hebat, Oh, man, begitu you're bijak, so dan deep. pandai. Kamu begitu dalam sekali. He might be a pig at home. Tapi dia mungkin orang-orang yang nggak karuan di rumah. Look, a lot of times preaching Dan seringkali berkhotbah can be just a big hype, hanya sebagai kayaknya a big show. pertunjukan besar saja. But the Bible does not teach you that. Tetapi Alkitab nggak mengajarkan It's hal that itu a pada good kita. minister Dikatakan pendeta atau hamba Tuhan yang baik teaches you how to be practical. mengajar kita untuk menjadi praktis. So what I want you to learn, Jadi apa yang mau untuk kita semua pelajari? someone asked me about my devotionals. Seseorang bertanya mengenai renungan saya. Someone asked me about, how do I keep my interest in the Bible? Seseorang menanyakan bagaimana saya bisa terus tertarik sama Alkitab. Oftentimes we worry so much about being deep. Seringkali kita mendengar sesuatu seperti dalam sekali. Stop worrying about that. Berhenti memikirkan masalah itu. Like if you know more, it's not going to make you more godly. Dan kalau kita tahu lebih pun itu nggak akan membuat kita lebih saleh. But it's practicality. Tetapi kepraktisannya. Remember what 1 John says? Ingat yang 1 Yohanes katakan That he that is righteous bahwa dia yang benar does righteous. akan terus benar. So the way I keep my interest in my Bible Jadi cara saya menjaga ketertarikan saya sama firman Tuhan is that a lot of things that I preach to you banyak hal yang saya khotbahkan pada are teman-teman things that I study for myself. adalah hal-hal yang saya pelajari bagi diri saya sendiri. I'm gonna be honest with you. Saya akan jujur dengan I didn't get ready. kalian. I didn't get ready for this seminar. Saya nggak bersiap untuk seminar ini. I already had to study, why is it that I suffer? Saya sudah punya belajar kenapa saya menderita. Why is it that I go through hard times? Kenapa saya melalui masa But kesukaran. all the questions that I had, Semua pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri miliki. I studied them. Saya mempelajari hal itu. They fed me. Dan hal-hal itu memberi makanan bagi It saya. helped me through those rough times. Ini membantu saya melewati masa-masa sukar saya. How to relate to God when I'm suffering. Jadi bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan pada saat saya dalam masa kesulitan. I love the Bible. Jadi saya suka sama Because Alkitab. whenever I have a problem, Karena setiap kali saya punya masalah, it's practical, it's in here. ini praktis sekali ada di sini It'll solusinya. tell me what to do. Ini akan mengatakan pada saya apa yang harus lakukan. So I'm being treated, let me give you an example. Saya akan kasih contoh Just to make it practical, why my devotionals are so powerful. untuk membuat praktis. Kenapa seakan renungan saya begitu dahsyat. I was in the US, I was hired to train some hope workers. Saya di Amerika, saya direkrut untuk melatih pengcanvas. And as I was there, I was studying the Bible. Dan seiring saya di sana, saya mempelajari Alkitab. I was training these young people. Saya melatih anak-anak muda ini. But the guy above me, the guy that called me and invited me to come, Tetapi orang atasan saya yang mengundang saya untuk datang, he didn't know jack squat about canvassing. dia nggak tahu apa-apa mengenai bercanvas. He didn't know about, how to organize the program. Dia nggak tahu bagaimana mengatur program. But I felt like, man, who put him up there? Tapi saya berpikir lalu, siapa tempatin dia di atas sana? Do you remember what I told you? Ingat apa yang saya katakan pada kalian? Psalm 75. Mazmur It says that 75 it is God who promotes people. adalah bahwa Tuhanlah yang menempatkan orang-orang So dan like, memecat orang-orang. be quiet, Dan. You're talking about God. Jadi diamlah Daniel mengenai wewenang Tuhan. So God was teaching me Jadi Tuhan mengajarkan pada saya that the people above, bahwa orang-orang di atas, God placed them there Tuhan menempatkan mereka di sana for a reason. untuk sebuah And I alasan. learned from the story of Eli Dan saya memikirkan teringat cerita Eli kemarin and his children dan anak seorang that anak were unfaithful. yang mana tidak setia. These were priests, these were over the people. Anak-anak Eli yang mana tidak setia, mereka para imam.
And when these people are unfaithful, Dan pada saat mereka tidak setia, and the people in the bottom feel like, I don't want to respect them, or I don't want to do anything, who's going to correct them? You're the highest authority? orang-orang yang di bawahnya mereka berpikir, oh mereka ini nggak betul, siapa yang mengoreksi mereka? Apakah mereka ada di otoritas yang tertinggi? God told me submit. Dan Tuhan katakan tunduk saja. There's no higher authority than this person. Apakah tidak ada orang yang lebih tinggi daripada jabatan orang-orang ini? But I am over them. Tetapi aku ada di atas mereka semua. And God passed judgment on those two unfaithful priests. Dan Tuhan kasih penghakiman pada dua imam yang tidak setia itu. So that taught me how to relate to authority. Jadi ini mengajarkan kita bagaimana kita berpikir mengenai wewenang dan tanggung jawab. You know, God is good. Kalian tahu Tuhan Maha Pengasih. At the end of the summer, Di akhir musim panas, this man stole their money. orang ini He stole their money. mencuri uang kami. All of our students that were trained to canvas for the summer Anak-anak yang telah dilatih bercanvas sepanjang musim panas didn't get money. nggak dapat uang. He just kept it. Lalu He kept it. dia ambil uang itu. Now this is a person in a conference. Jadi ini orang di conference sebenarnya. And he said it's because, you know, we have a lot of expenses. Dan dia katakan ini karena kami punya banyak sekali pengeluaran. You know, I felt like telling him it's because you don't know how to manage a program. Dan saya berpikir ini karena kamu nggak tahu cara mengatur program. But I didn't say anything. Tapi saya nggak katakan apa-apa. God taught me how to relate to the minister or to the people on top of me. Dan Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya bersikap di orang-orang yang berada di atas So saya. whenever you have an issue in your life, Jadi apapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, this is not just to make you feel good and say, oh, I heard the voice of God today. ini bukan untuk meninabobokan kita dan saya dengar suara Tuhan hari ini. It's to teach you what to do in the situations that you're going through in your everyday single life. Ini mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan dalam situasi kita, kehidupan kita seharian. Is that I come into some type of how do I say, some type of opposition, Dan saya datang pada sebuah pertentangan, some type of trial, mungkin sebuah percobaan, some type of ministry that I want to do. sebuah pelayanan yang saya ingin lakukan. Where am I going to look to? Di mana kemana saya harus memandang? I'm going to look in the Bible. Saya akan lihat Alkitab. And constantly God is speaking to me of what to do and how to do it. Dan terus-menerus Tuhan mengatakan pada saya bagaimana melakukannya. So most of the studies that I've done Jadi kebanyakan pembelajaran yang telah saya lakukan have been things that I've gone through in my life. adalah sesuatu yang telah saya lalui dalam kehidupan. Question that I have to ask or wonder about, how do I go about this? Pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya, bagaimana saya melalui hal semua. And so when they told me if I could speak about this, Jadi pada saat mereka bertanya apakah saya bisa bicara mengenai hal ini, I was using my time to study something else. saya pakai waktu saya untuk mempelajari hal yang lain. But it's because I've asked God about suffering before and He's explained it to me before. Tetapi ini semua bisa saya lakukan karena saya telah bertanya mengenai penderitaan sebelumnya dan Tuhan telah menjelaskannya. Godliness is practical. Kesalehan adalah praktis. It's if you're a doctor, Kalau kamu dokter, how should you go about being a doctor? gimana kita bisa bersikap sebagai seorang If dokter? you're a dentist, Kalau kita dokter gigi, how do you go about being a dentist? gimana kita bisa menjadi dokter If gigi you're yang a baik? student, if you're a mom, if you're a dad, whoever you Kalau kita are, murid, kalau kita ibu ataupun apapun Anda, study. How should I go about being that? belajar bagaimana kita harus menjadi seorang yang baik. So I teach. Jadi saya mengajar. So I study. How am I supposed to teach my students more effectively? Jadi saya belajar bagaimana saya harus mengajar murid-murid saya lebih efektif. What are the methods and the principles that God used, or Jesus used? Apa metode dan prinsip yang Yesus pakai? So recapping, Jadi kita ulangi. we learned that Moses told Israel Jadi kita tadi belajar bagaimana Musa mengatakan pada Israel. that the Bible or the things in here are your success. Jadi bahwa hal-hal di sini adalah untuk keberhasilan kita. That this is your understanding and your prosperity. Bahwa inilah hikmat dan pengertian bagi kita. He said to Joshua, do not depart from them. Dia katakan pada Yosua, jangan menyimpang ke kanan atau kiri. If God is telling you, if as long as you walk here, you'll have success. This is your success. Dan kalau Tuhan mengatakan selama kamu berjalan di sini kamu akan mendapat keberhasilan. If you depart from it, Dan kalau kita menyimpang dari hal itu, without God even having to tell you, tanpa Tuhan harus mengatakan lebih lanjut pada Anda, you know that you will lack wisdom. kita tahu bahwa kita akan kekurangan You'll hikmat. lack success. Kita akan kekurangan You'll keberhasilan. lack prosperity. Kita kekurangan keberuntungan. You'll lack understanding. Kita kurang pemahaman. It's just simple because it says this is what Sederhana success sekali is. karena inilah jalan yang diberitakan Tuhan. Godliness, God's counsel. Kesalehan nasihat Tuhan. It's not only for heaven.
Bukan hanya untuk surga saja, for praying, untuk berdoa, for preaching, untuk berkorban, but it's for your everyday life. tapi untuk keseharian kehidupan kita. So what happens when we depart? Jadi apa yang terjadi saat kita menyimpang? Open your Bible really quick. Kita buka Alkitab kita sederhana. We're going to Peter. Ke kitab Petrus. Let's go to Galatians first. Kita ke Galatia dahulu. I don't remember where that other verse is, but it'll come in a bit. I'll find it in my notes. Galatians chapter 6. Galatia 6. Galatians chapter 6. We're looking at verse 7. Galatia 6 ayat yang 7. The Bible says, "Be not deceived, God is not mocked." Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Why is God not mocked? It says, "Be not deceived, God is not mocked." It says, whatsoever. I love. What verse am I on? Oh, 7. It says, "For whatsoever a man plants, that shall he also reap." Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Verse 8. Ayat yang 8. "For he that sows or plants the flesh shall of the flesh reap corruption, but he that sows to the Spirit shall of the Spirit reap everlasting life." Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. We tend to have a misconception of suffering. Kita seringkali punya kesalahpahaman mengenai Oh, penderitaan. I'm suffering because I'm being persecuted. Wah, saya menderita karena saya dianiaya. I'm suffering because I'm godly. Saya menderita karena saya udah hidup saleh. I'm suffering because Satan is attacking. Saya menderita karena setan menyerang saya. No, this is a noble type of suffering. Nah, ini mungkin tipe penderitaan yang mulia. But there's other type of suffering Tapi ada tipe penderitaan lain that we don't like to admit. yang kita tidak suka akui. And that type of suffering, Dan tipe penderitaan ini it's the harvest of what you've already planted. adalah panen atau tuaian yang sudah kita And tabur. many people say, "God, why did you do this to me? Dan banyak orang berkata, Tuhan, kenapa engkau lakukan hal ini pada Why are you saya? allowing me to go through this?" Kenapa engkau izinkan saya melalui hal ini? Or you might be thinking, Atau Anda mungkin berpikir, Satan is attacking me. setan menyerang saya. Let me tell you something. Saya akan bagikan. That if Satan were to die today, Kalau setan mati hari ini, that many of us will still have a lot of problems kita semua mungkin masih punya banyak masalah. because you're still alive. Karena kita masih hidup. And the biggest enemy that you have Dan masalah terbesar yang kita miliki is yourself. adalah diri kita And sendiri. sometimes you blame stuff on Satan. I'm not trying to defend him. Dan kadang kita menyalahkan setan. Saya nggak coba jadi I don't pengacaranya even like setan. him. Saya bahkan nggak suka dia. But we blame stuff on him that is not even his fault. Kita tapi mempersalahkan dia yang bahkan bukan salah dia. Is that we depart from God's way, Adalah kita menyimpang dari jalan Tuhan. and when we depart from God's way, Dan saat kita menyimpang dari jalan Tuhan, by default, secara otomatis, by result sebab alhasil, of moving from your success, kita bergerak dari keberhasilan. you get trials and tribulations and suffering. Kita mendapat pencobaan dan kesulitan dan kesukaran. It is not right Dan tidaklah benar for you to blame that on God, untuk kita mempersalahkan for you dia, to try to rationalize. untuk kita merasionalisasi. Oh, it's for the sake of the gospel. Wah, ini untuk Injil. It's because I'm developing character. Wah, ini untuk pengembangan Oh, it's karakter. because Satan is attacking me. Ini karena setan menyerang saya. No, it's because what you're doing to your own life. Enggak, ini karena apa yang kita telah tabur dalam It's because of kehidupan. the choices that you've made. Adalah karena pilihan-pilihan kita sendiri. So if you get a drunk Jadi kalau kita mabuk, and he drinks all the days of his life, jadi kita mabuk seharian, and he gets his liver gets messed up, dan livernya atau hatinya menjadi rusak. God, why did you do this to me? Tuhan, kenapa kau lakukan hal ini sama saya? That's blasphemy. Itu penghujatan. That's bearing a false witness. Itu adalah berbohong. God's thinking, why did you do this to yourself? Tuhan akan berkata, kenapa kamu lakukan hal itu sama dirimu sendiri? You know, we have to give credit unto where credit is due. Kita harus berikan kredit kepada yang mana atau jasa atau tanggungan kepada siapa yang harus menanggungnya. Much of our suffering Kebanyakan penderitaan kita comes from a misunderstanding of God's character datang dari kesalahpahaman akan karakter Tuhan and because of our own choices. dan juga karena pilihan kita sendiri. I would say the great majority of our suffering is that. Dan saya mau bilang sebagian besar penderitaan kita adalah karena hal itu. And only a few people experience the other type of suffering. Dan hanya sedikit orang yang mengalami tipe penderitaan yang berbeda. The noble type of suffering. Yang mulia kemarin. Most of us Banyak dari kita are suffering menderita not for a noble purpose, bukan karena alasan yang mulia,
dia, for furthering the gospel, bukan untuk kemajuan not pekerjaan for itu, someone else's salvation, bukan karena keselamatan orang lain, not because God is correcting us, bukan karena Tuhan mengoreksi kita, but it's because of the choices that you made, tetapi karena pilihan yang kita buat and because sendiri, the way that you think or you see things about God. atau karena hal-hal yang kita pikirkan atau bagaimana cara kita memandang Tuhan. Those are the great reasons why we suffer. Inilah alasan besar kenapa kita menderita. Let me tell you a story Saya akan kasih cerita to help you understand. untuk membantu kita memahami hal itu. I was in Kansas City, Saya berada di kota Kansas. and we were doing a canvassing program for a church. Kita lagi melakukan pekerjaan literatur untuk gereja. And there was this young lady. Dan ada wanita muda ini. She said that she left her career. Dia katakan dia tinggalkan karirnya. She gave her life, her life up, her life dreams, Katakanlah dia kasih impian hidupnya, dia serahkan to follow Jesus. untuk mengikuti Yesus. And then another guy joined the program. Lalu seorang pria yang lain datang mengikuti program. And this guy was a troublemaker. Dan orang ini adalah pembuat masalah. And then this guy was sneaking out with this girl at night. Dan orang pria ini menyusup dengan wanita tadi di malam hari. And so I caught them. Jadi saya tangkap bahasa mereka. And so I tell the guy, you have to leave. Dan jadi saya bilang kepada si pria, kamu harus pergi dari And sini. I talked to her. Dan saya bicara dengan si wanita. And she about just went crazy. Well, the guy went crazy first and then her. Jadi si pria tadi agak menggila dulu sikapnya, lalu si wanita. But she began to scream and to get very angry. Dan dia mulai berteriak-teriak dan jadi sangat marah. And she said, look, how can God do this to me? Dan dia bilang, gimana Tuhan bisa lakukan ini sama After saya? all I've done for Him. Setelah semua yang saya lakukan buat I dia, left my career. saya sudah tinggalkan pekerjaan I gave saya. up my studies Saya tinggalkan pendidikan saya to follow Him. untuk mengikuti dia. And this is how He repays me? Dan gini cara dia membalas saya. I think she wanted me to sympathize. Says it's okay. Jadi saya rasa dia mau saya bersimpati padanya. Saya bilang enggak masalah. And so I told her, open your Bible. Kita buka kitab kita. We went to Hebrews. Kita ke kitab Ibrani. And I told her, you're a hypocrite. Dan saya bilang kamu munafik. You're lying to yourself. Kamu menipu diri This is sendiri. not following God. Ini bukan mengikuti Tuhan. You left your career or whatever you did Kamu meninggalkan karirmu apapun yang sudah kamu to lakukan follow your lust. untuk mengikuti hawa nafsu. You're not following Jesus. Kamu nggak mengikuti You're Yesus. getting kicked out of the program Kamu diusir dari program because you're following your fallen nature. karena kamu terus mengikuti ini hasratmu yang sudah jatuh. Don't blame it on God. Jangan salahkan itu pada Tuhan. This is because of you and what you've done. Ini adalah karena apa yang telah kamu lakukan. And she just to try it. Dan dia diam By God's grace, dengan kasih karunia Tuhan. she tried again. Dia coba lagi And once again, dan sekali lagi she got pregnant by some guy. dia akhirnya hamil oleh seorang pria. What I'm trying to tell you, Yang saya coba katakan pada teman-teman, she might think in her brain, dia mungkin berpikir dalam pikirannya, Christianity is no good. kekristenan itu tidak baik. I've surrendered everything. Saya sudah menyerahkan I gave segalanya. up my career. Saya sudah kasih karir I saya. followed what God said to do ministry. Saya mengikuti Tuhan, mengikuti pelayanan. And look how I ended up. Lihat bagaimana saya berakhir. No, she ended up like that because she didn't follow Jesus. Tapi tidak, dia berakhir seperti itu karena dia tidak mengikuti Yesus. Because of her decisions. Karena keputusan dia. God will not force you, friends. Tuhan tidak akan memaksa kita, teman-teman. God will not choose for you. Tuhan tidak akan memilih bagi kita. I'll close with a story Saya akan tutup dengan sebuah cerita from the Bible. dari Alkitab. So there's a story in the Bible. It's from Balaam. So maybe you guys heard Ada of kisah Balaam. dari Alkitab dari Bileam. And Mungkin kalian pernah Balaam dengar. was a prophet of God. Dan Bileam seorang nabi Tuhan. And there's a king. Dan ada seorang raja. I'm not going to say his name because I confuse them and I'll just confuse you. Dan saya nggak akan sebutkan namanya karena saya bingung juga waktu baca pertama kali dan saya nggak mau bingungkan And kalian. this king sends out people. Dan raja ini kirim orang, Go get Balaam the prophet. pergi panggil Nabi Bileam. Tell him to come to me. Katakan suruh dia datang padaku. Tell him that I want a favor from him. Katakan saya mau bantuan dari dia. And it's such an honor when a king calls you, goes to your house, right? Dan mungkin sebuah kehormatan kalau raja manggil kalian pergi nyuruh utusan And he ke says, rumah I kalian. cannot go. Dan dia bilang saya nggak bisa pergi. And then he says, wait a minute though. Tapi tunggu sebentar ya. Let me go ask for God's will. Saya pergi dulu tanya apa kehendak Tuhan. He knew that he was called to go and curse God's people. Dia tahu bahwa dia akan dipanggil mengutuk umat Tuhan. He says no. Dan dia sudah katakan tidak. But let me pray just in case. Tapi dia seakan bilang saya berdoa dulu ya kalau ada sesuatu. And God says, what are these men doing in your house?
Dan Tuhan katakan, apa yang si orang ini lakukan di rumah? And they want me to go and curse Israel. He says, no. Mereka mau saya pergi dan kutuk Israel. Jangan. So he goes to them and says, hey, look, I can't go. Jadi lalu dia kembali lagi kepada mereka dan bilang, saya nggak bisa pergi. But if you go, we'll give you a lot of money. Tapi kalau kamu pergi, kami akan kasih kamu banyak I uang. said, God said no, but let me go and pray. Tuhan katakan tidak, tapi saya akan pergi berdoa lagi. And you know what happens? Dan kalian tahu apa yang terjadi? He prays. Dia berdoa. Do you know that he does not disobey God? Apakah kalian tahu bahwa dia tidak melanggar Tuhan? Do you know what God tells him to do? Apakah kalian tahu yang Tuhan katakan pada dia? He says, go. Dia bilang pergi. Was that God's will? Apakah itu kehendak Tuhan sebenarnya? It wasn't God's will. Bukan kehendak Tuhan. Is that he wanted so where he already had fixed his heart on what he was going to do. Dia sudah menekatkan hati akan apa yang sebenarnya mau dia lakukan. It reminds me of the young people. Ini mengingatkan saya pada anak-anak Where they're coming and looking for someone to counsel with. pada saat mereka berhubungan dan mereka berpikir untuk beroleh konseling. They don't really want someone's advice. Mereka sebenarnya nggak pengen sebenarnya nasihat dari seseorang. Many times they just want someone to approve of it. Seringkali mereka cuma pengen orang-orang menyetujui hubungan itu. So you think we're a good couple, right? We're going to do good, right? Jadi kalau kamu pikir kita pasangan serasi kan, kita akan cocok jodoh kan. And the guy met you like at a camp meeting. Dan orang itu mempertemukan kita di pertemuan seperti ini. Doesn't even know your character or her character. Gak tahu karakter si pria dan si wanita. And he says, if you follow God's counsel, I think it'll work. Dan orang itu berkata, kalau kamu ikuti nasihat Tuhan, saya rasa akan berhasil. Yeah, I told you we were meant for each other. Dan lalu mereka saling berkata, wah saya rasa kita memang udah jodoh. When God goes and calls you to do something, He says no. Dan pada saat Tuhan mengatakan pada kita sesuatu, jangan. And it's in the Bible. Dan itu dalam Alkitab. You don't need to pray about it. Kita nggak perlu mendoakan hal itu. He already told you. Dia sudah katakan hal itu. And if you want, Dan kalau kita mau, God will allow you to keep going. Tuhan akan terus membiarkan kita melangkah maju. He's not going to force you. Dia nggak akan memaksa kita. Just go. Pergi saja. And you say, oh, it's God's will. Dan kita berkata, wah ini kehendak Tuhan. I want to be a doctor. Saya mau jadi dokter. God says, no, you should go to be a missionary. Dan Tuhan katakan, enggak, kamu harus pergi jadi But I misionaris. don't want to be poor. Tapi saya nggak mau jadi miskin. God says, go be a doctor. Tuhan bilang, ya udah sana terusin aja jadi dokter. I knew it was His will. Dan saya tahu apa yang jadi kehendak. So Balaam goes. Jadi Bileam pergi. And as he goes, Dan seiring dia pergi. he goes ahead and he's still trying to go with his little donkey. You know the story about the donkey, right? Dan Many times. kalian mungkin udah baca kisah dia dengan keledainya ini, keledai kecilnya. You know, he beats his donkey, Dia pukul-pukul keledainya. and he kicks the donkey, whatever he does, Dan right? entah dia tendang-tendang apapun yang dia lakukan pada keledainya. And the angel says, look, if it wasn't for your donkey, I was going to chop your head off. Dan malaikat sampai akhirnya mungkin berkata, kalau bukan karena keledaimu, saya akan bunuh kamu. And he says, I'm so sorry. Dan dia bilang, saya begitu menyesal. I repent. Saya bertobat. And he gets on his donkey and continues going. Dan dia pergi naik keledainya dan dia terus lanjutkan. God says, fine, go. Tuhan bilang, ya udah sana pergi. Just don't curse the people. Jangan kutuk orang-orang tapi ya. Finally gets to the king. Akhirnya dia sampai pada si raja. He says, I can't curse them. Dia bilang, saya nggak bisa kutuk mereka. Just try. Coba saja. God told him not to curse the people. Tuhan katakan untuk tidak mengutuk orang-orang. He wanted to curse the people, Dia mau mengutuk but orang-orang, he couldn't. tapi dia nggak bisa. I tried, and I can't. Saya coba dan tidak bisa. This man was lost, Orang ini tersesat, following God's will. mengikuti kehendak Tuhan. He left from the simple plain, thus says the Lord. Dia menyimpang dari apa yang menjadi kata-kata firman Tuhan. Many people are like that. Banyak orang seperti itu. They believe that God is leading them, Mereka percaya Tuhan, but they're leading themselves. tetapi mereka lah yang memimpin diri mereka When sendiri. it comes to children of Israel, Pada saat menyangkut bangsa Israel, God says, you shall not have any king. Tuhan katakan, kamu nggak seharusnya punya raja, But we want a king. tapi kami mau raja. We want to be cool. Kami mau keren. We want to be just like everybody else. Kami mau seperti bangsa lain. You know what God does? Kalian tahu apa yang Tuhan lakukan? He does a miracle. Tuhan lakukan mukjizat. He does a miracle and he goes and leads Saul Tuhan lakukan mukjizat dan dia pergi dan membimbing Saul to a prophet. pada seorang nabi. And it was by another miracle. Adalah dengan mukjizat yang lain lagi. This happened because all of his donkeys disappeared. Ini terjadi karena semua ternaknya itu hilang. And so he ends up looking for them and he runs into the prophet. Jadi dia akhirnya mencari-cari itu dan akhirnya ketemu si nabi Tuhan. The prophet says, God has chosen you to be anointed by God.
Nabi Tuhan mengatakan Tuhan telah memilih kamu untuk boleh diurapi oleh Tuhan. That man was lost too. Orang itu juga akhirnya berakhir. There was miracles, Ada mukjizat, there were signs, ada tanda-tanda, there was wonders. ada pertanda. Israel suffered because of these kings. Israel akhirnya menderita karena raja ini. Signs and wonders are not a safe path to follow. Tanda-tanda dan mukjizat adalah bukan sesuatu yang aman untuk boleh kita ikuti. You want God to give you what you want. Karena kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan benar-benar katakan. He will not force you. Dia nggak akan memaksa kita. He'll step out of the way and say, go. I'll even provide it for you if you need. Dia akan melangkah mundur dan saya akan biarkan kamu maju, melakukan kehendak. And then you suffer. Lalu kita menderita. God, what about that sign that you gave me? Tuhan, gimana dengan tanda itu yang kamu berikan padaku? What about all those miracles that you did? Gimana dengan mukjizat yang kamu sudah lakukan? I thought you were leading me. Saya pikir kamu memimpin saya. It was you leading yourself. Adalah kita memimpin diri kita sendiri. God does not force. Tapi Tuhan tidak memaksa. If you're suffering today, Kalau kita menderita hari ini, and you're suffering because of something that you've done, dan kita menderita karena sesuatu hal yang telah kita lakukan, be man enough and honest enough jadilah katakanlah seperti pria sejati dan cukup. and say, I'm suffering because of what I did. Tuhan, saya menderita karena apa yang telah saya lakukan, Not because of what God inflicted upon me. bukan apa yang telah Tuhan lakukan pada saya. Don't try to play the martyr. Jangan mencoba seakan-akan kita ini martir. It's not because Satan is persecuting you. Bukan karena setan menganiaya kita. It's because you decided to leave your success. Ini karena kita memutuskan meninggalkan keberhasilan It's kita. because you decided to leave your wisdom, Karena kita memutuskan meninggalkan hikmat kita, your understanding. pemahaman kita, And by default, dan secara you otomatis become blind, dumb, kita menjadi buta dan bodoh and deaf. dan menjadi tuli. Amen? Amin. Let's pray. Kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, thank you for teaching us that godliness is more than mere preaching. kami bersyukur bahwa Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kesalehan bukan hanya sekedar berkorban. Father, help us to exercise godliness every day. Bantu kami untuk melatih kesalehan setiap hari. Father, I ask that you teach us to submit our wills to you, Sekiranya kami bisa menyerahkan kehendak kami kepadamu, that we may not be deceived. biarlah kami tidak tertipu. Father, I ask you that we surrender to you our wills. Bapa, kami mohon sekiranya kami boleh menyerahkan kehendak kami kepadamu. That if we have gone off the straight and narrow, Sehingga kalau kami telah tersesat dan menyimpang, that we may return back. kami boleh Kau kembalikan. Father, we know that you're merciful. Kami tahu Kau bermurah hati. Heal us, Father. Sembuhkan dan pulihkan kami ya Tuhan. Comfort us even in our suffering that we cause to ourselves. Hiburkan kami bahkan dalam penderitaan yang mana kami sebabkan oleh kelakuan kami sendiri. Help us to return to our wisdom, Bantu kami untuk boleh kembali berhikmat, to our success, untuk kembali kepada keberhasilan yang to our Kau prosperity. rancang, kepada keberuntungan kami. Help us not to depart from your word. Bantu kami untuk tidak berpaling dari firman-Mu. Make this word practical in our lives. Bantu ini untuk menjadi praktis dalam kehidupan kami. We ask you for this in the name of Jesus. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus. Amen. Amin.